हेलो गाइस की खबर आज शिवरात्रि है तथापितो मैं डिपार्टमेंट जाबलगिया होइसे कारण आज आमी लेबत जाब लागे सदाय आरो आज मैं डिपार्टमेंट जाबले आछो एटु आमार होस्टेल है आरो एटा मैं डिपार्टमेंट गय आछो सो एटा बहुत दिन मन भिडिओ दिबले लइसो कारण मोर भिडिओ दिबले माने केमेराটো बेया হয় तथापितो दिवा मन नाছিলে किन्तु लगरखिने कले जे दि दिया आरो आमार मेमोरी হৈ থাকিব एबुल तो ताके आबलु आज भिडिओटा बनाও एटु हल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आरो एफाले आमोर डिपार्टमेंट আছে और ऊपर यू हल एनिमेल हाउस मैं ताले काम गई आसो और एफाले मोर डिपार्टमेंट আছে इतना मोर डिपार्टमेंट पाई गलोहि ये मोर डिपार्टमेंट है और इतना मैं लैबत जाऊँ आज क्लास एंड रूम एने बंद हो इतना मैं लैबत काम थी लैबले जाऊँ और लैबर पर मैं एनिमेल हाउस जाऊँ वाह 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 लैबमेट पहले से ही आ गया हाँ हाँ कोई आगर लैबमेट आহি रखी আছে তাই ক্যালকুলেশন কৰি আছে আৰু মোৰ এটা বহুত কাম থাকিব আৰু এটা কামখিনি কৰি লওঁ এনিমেল হাউসটো দেখাব ট্রাই কৰিম কিন্তু বহুত ৰেস্ট্ৰিকশন আছে সকলো বস্তু দেখাব নোৱাৰো আৰু লেভেল সকলো বস্তু কৰিব নোৱাৰি দেখাব নোৱাৰি যদি কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেন্টটো দেখাব লাগে মই দেখাই দিম क्योंकि आ गया ये তাইখন মেঘালয় হয় আৰু তাই এনিমেল হাউসৰ পৰা আহিছে মোৰ তাই ক্যালকুলেশন কৰিব বাকি আছে আৰু মোৰ কৰিব বাকি আছে বলক এনিমেল হাউসলৈ যাওঁ मोर डिपार्टमेंट और इतना डिपार्टमेंटर मात्र दुटा क्लासे आसे बाकी जिमान बिल्डिंग जिमान डांगर है सकलोते रिसार्चर काम चलि थाके और PhD काम चलि थाके इतना बाकी एने क्लासो मात्र दुटाहे आसे एटु हल एनिमल हाउस और इतना ग्लोव्स पिन्धाটো इम्पर्टेन्ट और एयार आसे निगनी आमार रिसार्च यारपते चलि आसे जिखिनि PhD करि आसे और आमी डिजार्टेशन करि आसो तार फलते किछुमान टपिक और সকলো বস্তু দেখাব নোৱাৰি কিন্তু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু টপিকবিলাকো ক'ব নোৱাৰি কিহৰ আছে কিন্তু পিছতে গম পাব আৰু সদায় ইহঁতৰ বডি ৱেট ল'ব লাগে কিমান ৱেট বাঢ়িলে কিমান কমিলে লগতে কিমান পানী খালে কিমান খানা খালে আৰু প্ৰথম এইখিনি কাম কৰিলোঁ আৰু বাকী এতিয়া মই আকৌ লেবলে যাওঁ লেবত বহুত কাম আছে তাৰপৰা আকৌ এনিমেল হাউচ আৰু ইয়াত এই মাকজনীয়ে বাচ্চা দিলে और बच्चा दिया 7 to 25 और एफाले आमी डोज बनाई आसो पूरा डोज बनाई आसो और एफाले रिल्सा पूरा हाहि आसे एगराकी और या डोज बनाई आसे एफाले वाले दिने और एफाले मैं बनाई आसो লৈ जा आसामीज कुछ बोल के बोलो ना कुछ बोलो एक गते मोर प्रभाव परिसे मोर पर অসমীয়া শিকিছে আরে তুমি कुछ बोलो मोर प्रभाव परिले मोर पर অসমীয়া শিকি শিকি আৰু ইহঁতক মই অসমীয়া পুৰা শিকাই দিছোঁ শেষ হৈ গ'ল আমি ড'জ চ'জ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁগে এতিয়া আমি লাঞ্চ খাবলৈ যাম লাঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু আমি যাওঁগে আৰু আজিলৈ ড'জ চ'জ খাই কাৰণ আজি শিৱৰাত্ৰি মন্দিৰো যাব আছে তো বাই